Shout to the Lord, all the earth, and I see power and majesty, praise to the Immanuel. Saya silakan kepada hambanya Pastor Suryani untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. And the sound of your name, I sing for joy at the wall of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. Tidak ada bandingnya dimanapun Tuhan selain daripada Engkau. There are no one compares to you, Lord, in all the earth. Kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau. We are so grateful because we have a Lord like you, Father God. Engkaulah yang menjadikan kami, Engkaulah yang menyelamatkan kami. You are the one that made us, that save us. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. You are all in our life, Lord Jesus. Saat ini hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu. At this moment, our heart is open to the truth of your word. Roh Kudus ambil alih semuanya, Holy Spirit, take everything in control. supaya setiap kata kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu. So every word that are coming out is according to your will. Dan firman-Mu sungguh meneguhkan kami dan kami bertumbuh di dalam Engkau. And your word make us firm and we are growing in you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord Berfirmanlah, Jesus. Let you speak your kami siap word. mendengar. We are ready to hear. Dalam nama Yesus. In Jesus' name, Amin. amen. Silakan duduk. Shalom. Please be Ya. seated. Shalom, everyone. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Hari ini sudah minggu kedua ya. Praise God. This is already the second week. Rasanya cepat sekali ya waktu berlalu. It's so fast. The Yeah. time flies. Nah, di dalam tema yang diberikan pada kita pada minggu ini atau pada bulan ini ya, yang didapat oleh Pak Pastor Fidel ya dari Tuhan, yaitu brought out into the wealthy place. The theme that Pastor Fidelis gets from us is kita dibawa keluar ke tempat yang kaya atau makmur. Ya, saudara yang kekasih, mari kita buka Alkitab kita. Let's open our Bible. Dari Mazmur 66 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. From Psalm 66, starting from verse 8 into 12. Pujilah Allah Bapa kami, hai bangsa-bangsa, dan dengarlah puji-pujian kepadanya. Oh, bless our God, ye people, and make the voice of his praise to be heard. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Which holdeth our soul in life, and suffered not our feet to be moved. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. For thou, O God, hast proved us, thou hast tried us as silver is tried. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Thou broughtest us into the net, thou layest affliction upon our loins. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Thou hast caused men to ride over our heads. We went through fire and through water, but thou broughtest us out into a wealthy place. Saudara, di sini kita melihat bahwa Mazmur ini merupakan ajakan untuk memuji-muji dan bersyukur kepada Tuhan. We can see this psalm is about that to praising God and say our gratefulness unto the Lord. Di sini di dalam ayat pertama, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. At verse 1, the Bible say, make a joyful noise unto God, all ye lands. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, kemuliaannya dengan puji-pujian. Sing forth the honor of his name, make his praise glorious. Ajakan untuk bersorak-sorai ini merupakan satu seruan sorak-sorai kemenangan. The invitation to say the shouting unto God is the shouting of victory. Kemenangan atas peperangan. Victory of our battle.
kemenangan atas pergumulan yang dihadapi, Victory over problems that we are experienced for. sehingga keluar sebagai pemenang. So we can come out as a victorious man. Jadi sebenarnya puji-pujian ini merupakan satu pengalaman pribadi So this songs is about personal experience with God. dan juga pengalaman dari bangsa Israel dalam mengarungi kehidupan di dalam Tuhan. And also the experience of Israelites when they are in the journey with God. Dan di sini dia mendapatkan bahwa Allah itu sungguh dahsyat. And they see here that God is so amazing. Di dalam ayat yang ketiga, katakanlah kepada Allah betapa dahsyat skala pekerjaanmu. At verse 3, say unto God, how terrible art thou in thy works. Jadi di sini dikatakan bahwa kekuatannya yang besar, musuhnya tunduk menjilat kepadanya. And we can see that the power is amazing that even the enemy is falling before him. Jadi kita melihat di sini justru lewat pengalaman demi pengalaman, kita dapat melihat bahwa Allah itu dahsyat. So we can see from experience unto experience, we can see that God is amazing. Nah, kita di dalam tema kita membawa kita ke tempat kekayaan. And in our team is saying about brought us out into a wealthy place. Tempat yang makmur. A wealthy abundance Nah, place. tetapi di dalam bahasa Inggris di dalam saya pakai di sini International Version itu di sini you brought us to a place of abundance. Jadi kalau di International Version dikatakan kita membawa kita ke tempat penuh dengan kesejahteraan. Jadi di sini abundance itu tempat kelimpahan. Penuh dengan kelimpahan. Jadi kelimpahan berkat. So abundance of blessings. Tetapi kita melihat di sini sebelum mereka mengalami kelimpahan dibawa ke tempat kekayaan atau kemakmuran. But we can see before they are being brought out into the wealthy place, abundant place. Ayat yang ke-10 mereka melewati pengujian-pengujian. At verse 10, they are going through some trials. Seperti orang memurnikan perak. As a man purify a silver. Dan kita tahu bagaimana perak atau emas itu dimurnikan lewat api. We can see how they purify a silver is from the fire. Supaya menjadi murni. So the silver can be pure. Semua kotoran-kotoran, semua yang tidak murni dibuang. All the dirtiness, all the dirt is being cast away. Dan hanya tinggal kemurnian. And there's only purity in the silver. Dan kemudian ayat 11, engkau telah membawa kami ke dalam jaring. And if at verse 11, you let us into a trap, you cause us to suffer. Mengenakan beban pada pinggang kami. That's a fiction upon our loins. Ini juga menunjukkan bagaimana bangsa Israel telah seakan-akan dibawa kepada jaring. It's also being shown how the Israelites like being poured out into a net. Jadi mereka hanya putar-putar hanya di sekitar jaring itu. So they are just running in the circle outside the net. Itu menunjukkan bagaimana bangsa Israel pernah mengalami masa-masa yang berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. It shows when the Israelites have been seeking around on the desert for 40 years. Dan seakan-akan pinggang mereka diikat sehingga mereka tidak kemana-mana. And it's like their belly is being wrapped up so they cannot go anywhere. Dan mereka juga pernah mengalami bagaimana orang-orang melintasi kepala mereka. And they also experience how the enemy is being trampled upon their heads. Itu menunjukkan bahwa mereka mengalami yang namanya dihina, direndahkan. That it say that they are being cast away, they are being mocked, being laid down by the enemies. Mereka telah menempuh api dan air. They're being go through the fire and water. Namun semua itu kita melihat akhirnya Tuhan mengeluarkan mereka ke tempat yang penuh-penuh dengan kelimpahan. And we can see, but in the end, God leading them out into the place of abundance. Nah, ini adalah tempat perhentian, tempat di mana betul-betul ada kelimpahan, berkat. This is the place to stand still when there's abundance of blessing is upon them. Inilah janji Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka ada di Mesir. This is the promises of God to Israelites when they are in Egypt. Mari kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Let's see in Exodus 3 verse 8. Sebab itu aku telah turun dan untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri ke suatu negeri yang baik, luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Di tempat Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus.
The Bible says, Exodus 3 verse 8, and I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up out of the land unto a good land and large, unto a land flowing with milk and honey, unto the place of Canaanites, the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites. Jadi di sini dikatakan bahwa mereka akan dituntun keluar ke negeri, di suatu negeri yang baik. It's being said that they will be going out into the land of a good land. Yang luas, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. A large land unto a land flowing with milk and honey. Tetapi itu tidak segera datang. But it's not coming in the sudden or at that moment. Mereka harus melewati padang gurun. They need to go through the wilderness, to the desert. Mengapa Tuhan mengizinkan padang gurun mereka lewati? Why God allowed them to go through the desert? Yaitu untuk menguji mereka. Is to test them Dan untuk memurnikan mereka. and to purify them. Semakin besar berkat yang akan diterima, semakin juga pengujian itu yang kita terima. The biggest blessing that we will receive is the biggest trial that we will receive also. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan mereka di dalam menerima berkat yang begitu besar. And we can see how God prepared them for them to get that great blessings. Jadi pertama kali mereka harus siap, hati mereka harus siap untuk menerima berkat. So the first thing, their heart need to be ready to receive the blessing. Saudara pernah dengar justru orang yang tidak siap menerima berkat justru menjadi spoiling. That you have heard that a person that are not ready to receive the blessed, they will be spoiled. Karena karakter mereka tidak siap. Because their character is not ready for the blessing. Dan kemudian tujuan hidup mereka tidak benar. And their purpose of life is not right. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mempersiapkan mereka untuk menerima berkat itu. As the children of God, God prepared them to receive that blessing. Oleh sebab itu mereka perlu diuji. That's why they need to be tested. Mereka, motivasi mereka dalam mengiringi Tuhan harus betul-betul benar. They need to test their motivation, so their motivation will be the right one, the correct one. Karena berkat secara jasmani itu merupakan bonus. Because a physical blessing is a bonus from the Lord. Tujuan utama Tuhan itu adalah berkat rohani yang mereka alami. The main purpose of God is the spiritual blessing that they will receive. Mari kita melihat dari ayat kedua. Let's see it on verse 2. Di dalam Ulangan pasal 8. In Exodus chapter 8 verse 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Keluaran 8 ayat 2. Kok berbeda? Deuteronomy. Ulangan. Oh, sorry. Ulangan. Ya, Ulangan. This Deuteronomy 8 verse 2. The Bible say, and those shall remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness. Jadi kita melihat di sini Tuhan mengizinkan mereka berjalan selama 40 tahun. So we can see that God allowed them to walk for 40 years Dengan maksud with a purpose merendahkan hati mereka. to humble thee. Jadi yang pertama dipersiapkan Tuhan itu adalah hati. So the first thing that God prepared is the heart. Jadi Tuhan betul-betul mau memurnikan hati mereka kepada Tuhan. So God really want to purify their heart unto the Lord. Di sini dikatakan merendahkan hati mereka dan untuk mengetahui apa yang ada dalam hatinya. To humble thee and to prove thee to know what was in thine heart. Jadi saudara jelas di sini bahwa Tuhan juga ingin tahu hati kita. So it's very true that God also want to know our heart. Apakah dia mendapat tempat yang utama dalam hati kita? He is the first place in our heart. Apakah betul-betul kita berpegang kepada titah-titahnya? Are we really clinging on his commandment, his words? Saya ingat pada waktu saya masih di Kalimantan. I remember when I was in Kalimantan. Jadi kami melayani di sana sebagai missionary. We are serving this as a missionary there. Kami benar-benar self-supporting. And we are support ourselves, support everything by ourselves. Tidak ada support dari mana-mana. There are no other support from other people. Jadi betul-betul kami pergi dengan iman. So we go there by our faith only. Dan itu bagi saya satu perjalanan yang sangat-sangat susah untuk saya jalani awal-awalnya. And at the beginning, it's a very hard thing to do for me.
Anak saya yang kecil itu 9 bulan, anak saya yang besar itu 2 tahun setengah. My little girl is 9 months old and my son is 2.5 years. Mereka membutuhkan susu ya, tetapi saya tidak ada uang untuk membelinya. They need milk and I don't have money to buy it. Saya kasih air teh, mereka nggak mau. Saya kasih air beras itu taji ya. Mereka tidak mau. I give them the tea they don't want. I give the water from the rice they don't want also. Dan kadang-kadang saya nggak ada uang sama sekali. And sometimes I don't have money at all. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan rupanya susah juga ya jadi missionary. And I spoke to God, God, it's so hard to be a missionary. Dan saya bilang kalau saya nggak makan nggak apa-apa, tapi kalau anak saya nggak makan, Tuhan saya nggak tahan. And I spoke to God, if I cannot eat, it's fine. But if my son and daughter cannot eat, I cannot bear it. Kemudian Tuhan bilang, kalau kamu nggak tahan lihat anakmu tidak makan, memangnya saya tahan. Again, God spoke to me, if you are unbearable to see your son and daughter cannot eat, you think I am also? Akhirnya saya bilang, iya benar Tuhan, Tuhan itu pasti tolong saya. And I say, God will help me. Nah, satu ketika saya cuman ada uang 4.000. And then at one moment, I only have 4,000 Itu rupiah. masih tahun 2001. It's around 2001. Jadi saya dari tempat saya itu mau ambil ya ATM BCA itu, saya harus naik bus selama 3 jam. And for me to get from the ATM, I need to go by bus for 3 hours. Di tempat kami itu belum ada ATM, jadi 3 jam harus naik bus. Itu kebetulan dia punya ongkosnya itu kalau nggak salah itu adalah 3.000 ya, 3.000 lebih lah. I need to go by bus to get my money from the ATM, Ya, and the price is like 3,000. Ya uang saya ada 4.000, masih 3.000 ya, 3.000 ini masih sisa, berarti sisa 1.000. And my money is 4,000, so it will left 1,000 if I go there. Saya masuk ke sana ke ATM dengan satu harapan bahwa saya akan ada uang masuk di ATM. I go to the ATM with the hope that there's money will coming into my ATM. That's the only money I have, only 1,000 left after I pay bus. Jadi cuma 1.000 saja sisa uang saya setelah saya bayar bus itu. So I enter the ATM. Lalu saya memasuki ATM-nya. You know what? There is no money Lalu, at all. tidak ada uangnya ternyata di ATM saya. You know, apa yang saya buat? Do you know what I did? Ketika saya melihat nggak ada duit di situ, When I see there's no money in there, saya gini. Saya bilang, I hit like that. Karena sudah berbulan-bulan susah sekali saya pukul. Saya bilang, Tuhan, saya bilang. I hit the ATM and say, God, kemana saya harus pergi? Ini nggak punya siapa-siapa. Ini tempat nggak kenal satu orang pun juga. Uang saya tinggal 1.000. Saya mau pulang nggak bisa. Saya mau makan nggak bisa. Tidak ada uang sama sekali. where should I go? I don't know anyone. My money is 1,000 left and I cannot meet anyone. I cannot go back home. What should I do? Jadi saya merenung di tempat kotak ATM itu. So I meditate in that ATM box. And then God speak to me. Lalu Tuhan bicara kepada saya. Do you still love me? Apakah kamu masih tetap mengasihi aku? Even though you have nothing. Sekalipun kamu pada saat itu tidak punya apa-apa. Yes, Lord, I love you. Jadi saya katakan saya Saya mengasihi nangis. Tuhan. Yes, of course. I love you, Jesus. I cry. Terus saya katakan saya mengasihimu Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan bilang bicara lagi sama saya. And then God spoke again to me. You still have a lot. Kamu masih punya banyak hal. You still have a house. Kamu masih punya rumah. You still have a car. Kamu masih punya mobil. You just don't have money right now. Kamu cuma tidak punya uang pada saat ini. Saya nangis. Saya bilang, oh Tuhan ampuni saya. And then I cry and say, I'm sorry God. Tuhan benar-benar mau nguji hati saya. God really want to test my heart. Kita harus mengalami masa-masa seperti itu. We need to experience those kind of things or moments. Benar-benar hati kita, apakah kita benar-benar bersandar kepada Tuhan atau kepada uang? Are we really depend on God or we depend on money? Dan apakah kita benar-benar itu Tuhan dalam situasi apapun dan kita tetap setia kepada Dia? And we are really following God in every situation and we are still faithful unto Him. Dan apakah kita tetap melayani Dia, setia dalam melayani Tuhan walaupun tidak ada apa-apa? And we are still faithfully serving God even though we have nothing. Dan akhirnya saya bilang, Tuhan ampuni saya. And then I spoke to God, God, I'm sorry. And saya tunjukkan uang saya. And I take a look at my money. And I said, Lord, see
I still have 1,000 rupiah. Katakan, Tuhan, saya masih punya 1.000 rupiah. What shall I do with this money? Apa yang harus saya lakukan dengan uang ini? Dan saya putar-putar, saya tidak tahu mau bikin apa. And then I circle around, I don't know what to do. Tiba-tiba saya terpikir. Suddenly I remembered. Saya terpikir bahwa ada bus yang mau ke Pontianak. I remember there's a bus that goes to Pontianak. Itu kalau nggak salah 1.000. That I remember is only 1,000. Dan kemudian rupanya ada 200 lagi yang selain 1.000 ada 200 di kantong saya pegang-pegang. And there's also 200 Oh, rupiah. no, 200, 500, sorry. Oh, 500 rupiah. So At my pocket. 1,200. Jadi ada 1.500. Dan kemudian tiba-tiba Tuhan bilang, kasih saya Pak Hati, kamu pergi ke Pontianak pakai uang 1.000 itu. And then God give in my heart, you go to Pontianak with that 1,000 Jadi rupiah. saya naik mobil kecil. And then I go with a small car, small bus. And then but I have to cross, kita harus nyebrang lagi dengan ferry. But tapi pada satu ibu harus terbang lagi dia. Need to cross with a ferry. Ferry itu 300 rupiah. And the ferry price is 300 rupiah. Jadi dulu masih ada 300 rupiah masih kan kemudian sisanya 200 rupiah. And then the money I left is only 200 rupiah. I already starving. I'm starving already. Dan saya pada saat itu sudah lapar. Karena dari pagi saya sudah turun dari Ngabang. Because from the morning I already go to the city. Dan saya melihat ada goreng pisang, orang jual goreng pisang. And I see somebody that frying a banana. Dan Fried saya banana? tanya, goreng pisangnya berapa Bu? And I asked how much is it? Oh 200 rupiah. She said that it's 200 rupiah. Dalam hati saya, Tuhan miskin banget aku ini. And I spoke to God, God fill my body. Kemudian, how poor I am. Ya, jadi kemudian saya bilang, mau beli berapa Bu? Katanya. And then the lady said, how much you want to buy, ma'am? Only one. I said, cuma satu. Cuma satu. Yang penting ganjelin perut. I say, at least it fill my belly. Dan kemudian saya makan dan kemudian saya naik ferry. And then I eat and then I go by ferry. Ferry-nya cuma hanya 5 menit atau 10 menit aja, cuma nyebrang. The ferry is only 5 or 10 minutes just cross away a river. Dan ini memang di Pontianak, saudara saya ada, Ibu Lucy tinggal di Pontianak. And that's in Pontianak, Ibu Lucy is staying there. Tapi saya juga nggak bisa telepon dia. But I also cannot call her. Dan akhirnya di seberang sana memang ada pas BCA. And then across there is a ATM, BCA ATM. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya di BCA itu kemudian nggak ada duit lagi. Can you imagine if there's no money in that ATM? Tapi entah bagaimana saudara, tiba-tiba ada uang di sana. Saya datang. But suddenly when I go there, there's money in there. Ada 1 juta. 1 million rupiah. Saya bilang, ini mukjizat. I spoke to God, this is miracle from the Lord. Oh puji nama Tuhan, saya bilang. I say, praise God. Saya bisa pulang. I can go back home. Dan saya bisa beli sesuatu untuk di rumah. And I can buy something for my home. Sampai di rumah, saya baru dapat telepon rumah ya waktu itu. When I arrive home, I just get the call Dari teman saya. from my friend. Dia bilang, Ibu Yani beberapa hari yang lalu tuh saya ada transfer duit loh. Miss Yani, a few days ago, I sent money to you. Oh ya terima kasih. Nah saudara yang anehnya, kenapa ya tuh pertama itu, kenapa dia nggak bilang dari awal-awal dan yang pertama itu di ATM pertama tuh nggak ada. And I asking God, why she doesn't speak from the beginning and why in the first ATM there's no money? Dan saya tahu Tuhan sedang berurusan dengan hati. And I know that God is working in my heart through my heart. Amin. Amen. Jadi saudara kita melihat Tuhan mau kita ini punya hati yang murni di hadapan Tuhan. So we can see that God want us to have a purified heart. Bisakah kita tetap memuji Tuhan ketika kita nggak punya apa-apa? Can we still praising God when we doesn't have anything? Dan kita katakan Allah itu dahsyat. And we can say God that God is amazing. Dan saudara kita tidak akan bisa mengalami Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kalau kita belum mengalami hal-hal seperti ini. And we cannot grateful to God, experiencing God if we are never experiencing things like this. Inilah cara Tuhan mempersiapkan hati kita This is how God prepare our heart untuk satu berkat yang lebih besar. for a bigger blessing. Dan kemudian kita melihat lagi di dalam Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. And we can see again in Deuteronomy 8 verse 3. Jadi
Rendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. The Bible say, and he humbled thee and suffered thee to hunger and fed thee with manna, which thou knewest not, neither thy father know, that he might make thee know that men do not live by bread only, but by every word that proceeded out of the mouth of the Lord doth man live. Jadi saudara, yang pertama dia mau menguji hati kita, dia pengen tahu isi hati kita, dia pengen lihat apakah kita setia kepadanya dan kita betul-betul berpegang kepada perintahnya. Dan yang kedua, dia mengajar kita bahwa hidup ini bukan hanya dari roti saja. So the first thing God is tested us, God is checking our heart is purified unto him, shall we praise him? And the second one is that we are not living only by the bread. Jadi saudara, hidup ini bukan hanya dari roti, bukan hanya jasmani, tetapi Tuhan sedang mengajar kepada kita supaya kita menghidupi kehidupan yang rohani. So our life is not about the bread only for the physical thing, but God teaches us to live in the spiritual, in what God wants us to live. Karena memang kehidupan kita ini bukan sementara, tapi kekekalan. Because our life is not temporary, but our life is about eternity. Oleh sebab itu dia mengajar kita, mendidik kita betul-betul untuk bagaimana hidup ini bukan berdasarkan perut. So that's why God teach us that our life is not about what inside our belly. Bukan kedagingan. Not our flesh. Tetapi betul-betul hal-hal rohani. But it's truly about the spiritual things. Hidup ini bukan hanya jasmani, tetapi rohani. This life is not about only the physical, but the spiritual things. Itu yang penting. That's the important one. Kalau kita belum menang atas daging, if we are not winning against our flesh, kalau kita belum menang atas hati, if we are not winning against our heart, ketika saudara menerima kelimpahan, saudara akan lupa segalanya. when you receive abundance, you will forget anything. Kita akan betul-betul justru jatuh di tengah-tengah kekayaan. We will fall into the wealthiness. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk betul-betul dipersiapkan oleh Tuhan. The most important thing is for us to be prepared by the Lord. Saudara, ini sesi yang pertama, nanti minggu keempat sesi yang kedua. This is the first session, and at the fourth week there will be the second session. Nah, kemudian kita melihat lagi di dalam ayat yang keempat. And we can see again at verse 4. Pakaianmu tidak menjadi buruk dan tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. The raiment waxed not old upon thee, neither did thy foot swell this 40 years. Maka haruslah engkau ingat bahwa Tuhan Allahmu mengajar engkau seperti seorang mengajar anaknya. Thou shalt also consider in thine heart that as a man chasteneth his son, so the Lord thy God chasteneth thee. Itu artinya justru di masa-masa pengujian, di masa-masa padang gurun itu, mereka melihat kuasa Tuhan. So in the time of the process, in the time of the wilderness, they see God's power. Melihat dan mengalami Tuhan. See God and experiencing God. Sepatu mereka tidak rusak, pakaian mereka tidak rusak. The raiment was not old, even their foot not swell. Dan kalau mereka masih hidup itu oleh karena anugerah Tuhan. And if they are still living at that moment, it's only by the grace of God. Jadi kita lihat di sini Tuhan memakai padang gurun justru untuk menunjukkan kuasanya. So we can see that God used the wilderness to show his power. Untuk menunjukkan bagaimana pemeliharaannya. To show how he cared for these people. Penyertaannya. How he's always there for them. Penyediaannya. That his favor. Dan mengalami keajaiban demi keajaiban di dalam dia. That they are experiencing miracle upon miracle in God. Kalau saya kembali lagi flashback pada waktu saya melayani di Kalimantan. If I flashback again when I served in Kalimantan. Saya bersyukur banget. I'm really grateful unto God. Tuhan mengajar saya banyak hal. God teach me so many things. Tuhan betul-betul mendidik saya dengan banyak hal. God really teach me in so many things. Sehingga saya bisa berkata, saya tahu apanya itu kekurangan. So I can say that I know what is a lackness. Bahkan apa itu kekeringan. Even when it's a drought.
Tetapi saya tahu juga apa itu kelimpahan. But I can also say that I know what is abundance. Sehingga tidak jadi persoalan. So there's no problem within it. Di dalam kekeringan, di dalam kelimpahan is okay. In drought, in abundance, semua tuh baik-baik saja. Karena Tuhan sudah mendidik saya. Because God already taught me. Haleluya. Amen. Tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa ini adalah sarana Tuhan mendidik kita. We can see that is the way that God taught us. Kita harus mengalami masa-masa impossible. We must win and experiencing the impossible things. Impossible Sepertinya times. tidak ada jalan. Like there is no way out. Tidak ada betul-betul pertolongan dari manapun. There's no help from anyone. Hanya Tuhan. Only God that can do it. Saya mengalami Tuhan luar biasa. I experienced God amazing in my life. Satu ketika saya harus operasi. Once upon a time I need to get operated. Empedu saya sudah diambil. Empedu saya sudah diangkat. So my ball is already being left up. Jadi saudara, ada batu empedu. So there's the stone in Dan my saya ball. sakitnya luar biasa. Seperti sakit emah. And it's like it's really painful. Kalau saya sakit ini memang saya dari sini sampai ke belakang dan saya keringetan. If the pain is coming out, the sickness is coming from here until the Dan saya back. dingin. And I felt cold. Jadi setiap hari itu saya taruh, kalau lagi kambuh, itu botol saya taruh di sini, botol panas. So if there's when it's happening, I get a hot bottle and put it in my stomach. Dan kemudian ada teman saya datang dari And then- Jakarta, nginep di rumah di Kalimantan. Ya. My friend coming to Kalimantan. from Bu, Jakarta. ini empedu, pasti ibu nih batu empedu. This is your gallstones. Cepet Bu, jangan sampai pecah katanya. And you need to be fast to Ini break up. bisa meninggal loh Bu kalau sampai pecah. You can empedunya. die if this gallstone is break up. Akhirnya saya pergi ke rumah sakit. Then I go to the hospital. Dan kemudian di USG. And then doing the X-ray. USG dan kemudian dokter betul katakan dalam seminggu ibu harus dioperasi. And then the doctor said in 1 week you need to be operated, ma'am. Saudara mau tahu uang saya waktu itu cuma 500.000 rupiah. At that moment my money is only 500,000 rupees. Kemudian untuk USG 250.000. And for the ultrasonographic it's 200,000. Jadi tinggal 250.000. And then it's only 250,000 left. Kemudian saya tanya, operasinya berapa bayarnya? Dulu belum ada BPJS dan sebagainya. And then I asked how much the operating will cost. Tergantung berapa tergantung ibu mau yang manual atau yang cuman hanya di laser. And then the doctor said, what do you want to do? Just do it manually or you want to laser it? Kalau yang manual itu seperti apa? Saya bilang. And I said, if the manual, what will you do? Saya harus dibeli Tell me saya. to cut open my Mulai stomach dari atas ini sampai ke pusat, sampai perut. from up here until the stomach. Terus saya bercanda begini, ada suami saya bilang, oh nggak mau kayak gitu. And then I spoke to my husband, I don't want to do that. Saya nggak mau perut saya ada resletingnya. Saya bilang. I don't want there's zipper in my stomach. Terus dokter ketawa, ibu bisa aja And katanya. the doctor is say that you can say like. Iyalah, masa ada resleting di perut saya, nggak mau dokter, saya bilang. Then I say, how can there's zipper in my stomach? I don't want to be like that, doctor. Jadi ibu mau yang mana? And then the doctor said, what do you want to do? Di laser. Karena di laser cuma ambil titik dan nggak ada bekasnya. Because she wants to do the laser because the laser is they only just laser There it. is no mark ya. Yeah, there's no mark behind it Yeah. after it. Saya bilang, tapi ini agak mahal Bu. And then the doctor says will be a bit expensive. Enggak jadi soal. And it's not the problem for me. Padahal uang 250.000. Even though at that moment my money is 250,000. Terus saya bilang sama suami saya, yang mana? Sesuai dengan iman katanya. And then I spoke to my husband, according to your faith. Ya iman saya di laser saja. My faith is we will do the laser. I don't care. Saya tidak peduli. Dengan biayanya. I don't care about the price. Karena saya melayani pekerjaan Tuhan. Because I serve the living God. Tuhan akan peduli sama saya. God will taking care of me. I don't care how much it costs. Saya tidak peduli berapapun harganya. Because I employee of God. Karena saya adalah pekerja Tuhan. Saya ini di perusahaan kerajaan Allah. Because I am in the company of the kingdom of God. Kalau orang kerja di perusahaan dan mereka kerja full time, perusahaan akan bayar. If somebody is working in the company will pay for them. Saya melayani di kerajaan Allah. I am serving the kingdom of God.
I will see how God provide all things for Saya me. akan melihat bagaimana caranya Tuhan menyediakan semuanya bagi saya. Oke, terus suami saya senyum-senyum saja. And then my husband just smiled. Karena dia bilang sesuai dengan iman. And because he said, according to your faith, Uang cuma 250, saudara. My money- Nothing, nggak ada lagi. it's only 250,000. There's no more. Dia bilang bagaimana Bapak Ibu terserah tergantung sama istri saya, dia punya iman. And so the doctor said, according to my wife, according to her faith. Saya tanda tangan. And then I signed there. Seminggu kemudian saya akan operasi. The next week I will get operated. Jadi saudara, ini rumah saya dan ini rumah sakit agak jauh juga. So Sekitar the 3 jam juga the ke rumah distance is sakit. about 3 hours from my home to the hospital. Di tengah-tengah ada Bible school. In the middle there's a Bible school. Suami saya juga mengajar di situ. And at that moment I was teaching there. My husband also teaching there. Ada tamu dari Filipina, dari Australia, ada beberapa negara, dan kemudian suami saya dan saya menerjemahkan. There are guests from Philippines, from Australia, and then I interpret for them. Jadi saya nginep di sekolah itu. So I stay at that Bible school at that Karena moment agak dekat dengan rumah sakit. because there's a bit nearer to the hospital. Kemudian ada wisuda di sekolah Alkitab itu. And there's graduation at that Bible school. Jadi bupati, pejabat-pejabat, dan juga kepala rumah sakit di tempat saya mau operasi itu datang. So the district leader and then also all the government leader coming to that place. Karena ini rumah sakit Kristen. The hospital leader also coming. Tetapi pada waktu sedang ada wisuda, perut saya sakit lagi, kumat lagi, dan saya ke kamar. But when in the graduation, my stomach hurting again, and then I go to the room. Dan setelah selesai wisuda ada makan siang, saya dipanggil untuk makan siang. After graduation finished their lunch, and I have been called for the lunch. Dan rupanya waktu saya ke kamar, mereka umumkan kita berdoa buat Ibu Pendeta Suryani, karena itu hari Jumat, Selasa beliau akan dioperasi. And then on the graduation that they say that we will pray for Pendeta Suryani because on Tuesday she will get operated. Itu ada ratusan orang di sana, mereka berdoa buat saya. There are so many 100 people praying for me at that moment. Dan setelah makan, saya ketemu bupati. And after eating, I go to the district leader. Karena hubungan saya dengan bupati dekat, karena kami jaringan doa dan kami sering berdoa buat beliau. Because we have a close relationship because we are praying for him. Kemudian bupati nyampurin saya, And then the district leader spoke to me. Ibu Pendeta mau dioperasi Selasa nanti. You want to be operated the next Tuesday? Yes, saya bilang. I said yes. Oke, operasi Pak, ada batu Pak di empedu saya. And there's a stone in my gallstones. Oh, nanti Ibu datang ya hari Minggu ke rumah saya. And he spoke, you come to my house on Sunday. Karena ada obat dari Malaysia bagus banget. Because the medicine from Malaysia is really good. Nah, itu akhirnya saya ngobrol-ngobrol dengan bupati. And then I spoke to him. Dan kemudian suami saya sedang duduk karena dia pakai baju Filipina. And then my husband is sitting because he is wearing a Filipino costume. Karena saya dan suami saya dulu sekolah di Filipina. Because me and my husband in the past is studying at Philippines. Dan kemudian ada dokter pas direktur dari rumah sakit yang akan saya operasi itu nyamperin suami saya. And then the director of the hospital that I will get operated is coming to my husband. Karena dia kuliah di Filipina dan lihat suami saya pakai baju Filipina karena memang ada beberapa orang Filipina, dia pikir suami saya orang Filipina. Because the director is studying in Philippines and because he is seeing my husband using the Philippines costume, he thinks that my husband is Filipino. Kemudian, are you Filipino? And dia tanya apa kamu orang Filipina? No, I'm in Indonesia. Dia bilang tidak, saya orang Indonesia. Oh, ini ngobrol-ngobrol. And then both of them chatting. Lalu suami saya bilang, istri saya nanti dia bilang, oh saya dokter dari rumah sakit Serukam. And then the doctor said that I am the doctor in this hospital. Oh, kalau begitu nanti kalau dioperasi tolong cari saya di rumah sakit ya. And then the doctor said, if your wife being operated, please seek for me on the hospital. Dan suami saya tidak tahu bahwa itu direkturnya rumah sakit. And my husband doesn't know that is the director of the hospital. Oke, singkat kata saya hari Minggu ke rumah bupati. And then on Sunday I go to the district leader house. Kami ngobrol dan akhirnya dia bilang, Ibu Pendeta minta maaf obatnya sudah habis. We are chatting and then the district leader say, I'm sorry madam, the medicine is already out. Tetapi dia kasih amplop sama saya. But he gave me an envelope. Hanya ini saja yang mungkin bisa tolong ibu bantu He said that operasi. this is what I can help you to buy the medicine. Saya pulang naik mobil, saya buka 6 juta. I opened the envelope and then it's 6 million there.
Dan kemudian saya dioperasi. And then I get operated. Saya kasih itu semuanya untuk down payment. I give that 6 million as a down payment. Dan akhirnya saya dioperasi. Dan betul saudara, setelah itu dapat tagihan, saya harus masih bayar 10 juta lebih. And then I get operated, and then I get the bill. I need to pay another 10 million rupiah. Udah nggak ada duit. I don't have any more money. Saya bilang, Tuhan, I spoke to God. saya ini kerja di ladangmu. God, I work in your field. And I'm your child. Dan aku adalah anakmu. And you are my father. Dan kamu adalah bapakku. You will provide everything. Kau akan sediakan semuanya. Saya tidak khawatir. I am not worried. Dan kemudian saudara, itu dokter itu yang kenal sama suami saya datang ke tempat saya. And then the director that know my husband coming to my place. Dan ada teman-teman yang datang ke tempat saya And there are setelah operasi. some friend also coming to my place after the operation. Setelah teman-teman pergi, terus tinggal dokter itu. After my friends gone, is only the doctor left. Kemudian suami saya bilang, dokter, And my husband say, doctor, bolehkah kami pulang dulu, nanti kami nyicil? can we go home first and then we will pay it from time to time? Oh, Bapak bayar sendiri untuk ibu? Oh, and you are paying for yourself for ma'am. Iya. Yes, I am paying. Oke, follow me. Kemudian ikut saya Bapak. Jadi ikut saya dan pergi ke administrasi. And then you go with me and go to the administration. Kemudian suami saya tunggu dan itu dokter coret. And the doctor making a scratch, something like that. Kemudian kasih di kasir. And then go to the cashier. Dan kemudian dokter itu bilang, Bapak nanti berurusan dengan kasir ya. And the doctor said, you will you will speak with the cashier. Dan suami saya pikir ya mungkin itu nanti karena bisa nyicil. And maybe my husband think that I can pay it from time to time. Karena memang ini rumah sakit khususnya untuk hamba-hamba Tuhan, apa bisa seperti itu di Because sana. this is the hospital special for the servant of God. Akhirnya suami saya mau bayar, And then my husband want to pay. ada 400 kalau nggak salah dibayar segitu dulu. It's around the 400,000 that he have at the moment. Kemudian ditanya berapa semuanya. And then he asked how much Ya everything. memang itu salah. Itu karena harus bayar 10 juta lebih. Because we need to pay around 10 million rupiah. Tetapi ketika ditanya dilihat apa namanya resipnya But when my husband sees the receipt, 400.000 it's only 400,000 dari 10 juta. from 10 million. Tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Kemudian dia tanya, loh bukannya 10 juta? And then my husband asked, it's not 10 million rupiah. Enggak, ini direktur, Pak. Itu Pak Direktur sudah bilang segini. And then the cashier said, the director said it's this much. Jadi suami saya baru tahu bahwa itu direktur. And that moment my husband only sakit. knew that man is the director of the Yang hospital. memang di kantongnya memang ada 400.000. And my husband only have 400,000 in his Jadi itu pocket. yang dibayar. So that's what he paid. Haleluya. Praise God. Jadi justru kita dipersiapkan untuk mengalami Tuhan. So we are being prepared to experience God. Jadi saudara, bagi kita kekayaan bukan kekayaan, tujuan kita bukan duniawi ini. So we can see the wealthy is not our purpose in this world. Tetapi itu adalah kerajaan sorga. But our purpose is about the kingdom of God. Kita akan mengalami berkat-berkat sorga dari waktu ke waktu. We will experience the blessings of heaven from time to time. Amin. Amen. Jadi kita melihat justru Tuhan mempersiapkan hati kita supaya hidup ini bukan hanya roti, tetapi setiap firman So yang God kita is dengar. preparing that our heart is not only about the bread, but from the word of God that we hear. Jadi jelas di sini bahwa kakimu tidak bengkak, bajumu tidak rusak, sepatumu tidak rusak. So it's very clear that your slippers is not worn out, your clothes is not worn out. Supaya kamu insaf bahwa dia memperlakukan kamu seperti anak. So that you are aware that God disciplines you like a child. Di mana Tuhan itu sedang mengajar seorang anaknya. Like God disciplines his child. Mendidik anak-anaknya. Teaches his child Untuk melihat hal-hal perkara sorga. to see the things of heaven. Dan di sini dikatakan yang ke-6. Oleh sebab haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. At verse 6, the Bible says, Deuteronomy 8, so you must keep his commandments, live according to his standards and revere him.
Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, danau yang keluar dan lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delima, suatu negeri dengan pohon-pohon dan madunya. For the Lord your God is bringing you to a good land of brooks, springs, and fountains, flowing forth in valleys and hills, a land of wheat, barley, vines, fig trees, and pomegranates, of olive trees and honey. Dan engkau makan dengan akan kenyang, maka engkau akan memuji Allahmu karena negeri yang baik yang diberikan kepadamu. You will eat your fill and then praise the Lord your God because of the good land he has given you. Nah, saudara, yang berikutnya itu supaya apa? Setelah kita mendirikan rumah-rumah, supaya jangan kamu menjadi tinggi hati, ayat 14. The next point is for you not to get stubborn, not to get proud of yourself. Supaya kamu tetap rendah hati. So you can be humble at all times. Sehingga kita bisa berkata seperti Daud, segala kemuliaan, kekayaan, kehormatan dari engkau dan untuk engkau. So we can say all the glory, all the precious things, all the wealthy is coming from you and unto you, Lord. Jadi itu yang Tuhan mau. So that's what God us want to do. Supaya hati kita hanya terpaut kepada Dia. So our heart only clinging unto him. Jadi berkat-berkat itu menyusul kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Dia. So the blessings will come out when we are really living our life inside of him. Akan tetapi yang sangat luar biasa, hati kita sudah berbeda. But the most important thing that our heart already changed. Di dalam kita melihat kekayaan yang Tuhan berikan pada kita. When how we see the wealthiness that God give unto our life. Itu adalah berkat supaya kita menjadi berkat. It's a blessing for us to become a blessing. Sebelum saya tutup, saya mau bersaksi. Before I close, I want to testify. Justru di dalam kekeringan, kadangkala Tuhan meminta kita untuk memberi lebih banyak daripada saat kita kelimpahan. Sometimes in darkness, God wants us to give more than when we are in abundance. Satu ketika saya masih di Kalimantan, sebenarnya di Jakarta juga sering mengalami seperti itu. Once upon a time when I was in Kalimantan, even though in Jakarta I experienced this kind of things. Satu ketika saya sedang nabung duit. Once upon a time I am saving my money. Karena saya akan ikut seminar di Jakarta. Because I will go into seminar to Jakarta. Dan saudara, saya sudah tabung-tabung dan saya akan simpan itu besoknya ke bank. And then I have saving the money and then I will send it to the bank tomorrow. Ada seorang hamba Tuhan datang ke gereja. There's a pastor coming to my church. Dia baru datang dari daerah masuk ke Kalimantan. He just come from another place coming into Kalimantan. Dan dia butuh untuk kontrak rumah. And he needs money to rent a house. Dan kontrak rumah dia sebut uang yang sesuai dengan apa yang ada di tas saya. And he spoke the exact money, right? The money that I have in my Dan bank. itu pas buku tabungannya dan uang itu ada di tengah-tengah ini. And it's really exact. The money is in the middle of my bank book. Roh Kudus bilang gini sama saya. The Holy Spirit spoke to me like this. Ambil uang yang ada di buku tabunganmu, kasih semua sama dia. Take the money from your saving book and then give all to him. Untuk dia kontrak rumah. For him to rent a house. Buat gelisah. And then I becoming doubting myself. Tapi Roh Kudus terus berbicara. But the Holy Spirit spoke again and again. Jadi setelah selesai ibadah, So after finish the ministry, the saya service, nggak mau lagi ngomong-ngomong di hati saya. I don't want to speak again in my heart. Saya langsung ambil uang itu dan saya kasih. I give the money and give it to him. Dan luar biasa Tuhan sediakan saya pada waktu saya pergi ke Jakarta. And it's amazing that God give it to me when I go to Jakarta. Jadi saudara, di sini di mana hati sudah terbentuk. And then this is when our heart is already being molded by God. Jadi hati ini enggak lagi ke uang. So this heart is not about money anymore. Tidak ada kepada harta. It's not about wealthiness anymore. Kalau hati kita belum dipersiapkan, kita akan kikir. If our heart is not being ready, we will keep all the money for ourselves. Jangan salah, orang kaya juga banyak kikir. We cannot be wrong. The wealthiest man also keeping the money for themselves. Karena apa? Karena mereka nggak siap. Pandangan mereka akan keuangan itu berbeda. Because their thought of money is different. Tetapi ketika kita telah mengalami pembentukan daripada Tuhan, ketika berkat itu datang
tentang saudara, kita melihat itu satu berkat dan justru kita diberkati dan menjadi berkat. But when we are being molded by God, when we get that blessing, the blessing is for us to be blessed by God and become a blessing to others. Dan itu untuk kemuliaan Tuhan. And it's being used for the glory of God. Sebab itu saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi ini Let the truth of the word this morning mengajar kepada kita teaches every one of us untuk lebih melihat akan apa yang Tuhan berikan pada kita. to see more on what God gave into our life. Itu adalah berkat yang paling lebih daripada dunia ini. It's the biggest blessing than the other blessing in this world. Bukan berarti kita ini takut mendapat berkat. It's not we are saying that we are afraid to get the blessing from God. Berkat itu adalah anugerah Tuhan. The blessing is the grace from the Lord. Berkat itu adalah bonus daripada The Tuhan. blessing is a bonus from God. Tetapi ketika saudara siap, hati saudara siap, maka kita justru akan diberkati dan menjadi berkat. But when you are ready, when your heart is ready, we are becoming a blessing to other people. Dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. And we are also becoming a blessing to the people in our circle. near Dan us. menjadi saluran bagi banyak orang. And becoming a way of blessing to other people. Mari kita satu dalam doa. Let us unite in prayer. Bapa, terima kasih banyak Father God, we are so thankful untuk firman Tuhan. for your word, God. Engkau membawa kami ke tempat yang penuh dengan kelimpahan, You are bringing us to a place of abundance, yang penuh dengan kemakmuran. a place of wealthiness. Tetapi kami tahu sebelum kami mendapatkan semua itu, Tuhan mempersiapkan hati kami. But we understand, God, that before we get everything of it, Lord, you prepare our heart. Sehingga ketika kami mendapatkan berkat itu, kami siap untuk diberkati dan menjadi berkat. So when we get that blessing, we are ready to be blessed and becoming a blessing. Bukan untuk kepentingan diri kami, tetapi untuk kepentingan kerajaan-Mu dan juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Not for the sake of our life, but for the sake of your kingdom and also becoming a blessing to other people, Lord. Mungkin ada di antara kami sedang mengalami kesulitan dalam ekonomi pada saat ini. Maybe there are some of us that are having hardship in economy at this moment. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini meneguhkan mereka. Let the truth of your word make them firm, Lord. Bahwa hidup ini bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman Tuhan yang diucapkan. That their life is not about all the bread, but it's about the word of God that are being poured out. Sehingga manusia rohani kami terus dibangun dan dibangun. So our spiritual man can be grow up from time to time. Sehingga kami mempunyai pandangan yang berbeda dari pandangan dunia ini. So we can see in a different mindset from the mindset of the world. Harta kekayaan bukan segala-galanya, tapi Engkaulah The segala-galanya. wealthiness is not everything, but you are everything, Lord Jesus. Kalau Tuhan membawa kami ke tempat yang penuh dengan berkat, disitulah kami boleh menjadi berkat bagi banyak If you orang. want to bring us to the place of abundance, to be the place that for us to becoming a blessing to other people, Lord. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. So your name will be glorified. Supaya kerajaan-Mu dikembangkan. So your kingdom will be spread out. Terima kasih Bapa. Thank you, Lord Jesus. Dalam nama Yesus. In Jesus' name we pray. Amin. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara diberkati dengan kebenaran firman, amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. The one who blessed can raise Haleluya, up kita their akan hands. memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari Ayo. kita mau persiapkan persembahan kita. Nanti We will give saudara the best Yesi unto God. akan memimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Father God in heaven, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan kami. this moment we will give our offering and tithing. Biarkanlah apa yang kami berikan That everything that we give, Lord, bisa berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. can pleasing your name, O Lord Jesus. Haleluya, amin. Amen. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita mengangkat pujian. Oh betapa dalamnya kasih setiamu. Kasih setiamu betapa besarnya, kebaikanmu hidupku dipenuhi.
memasuki persembahan saudara, kita akan mendengarkan pengumuman sepanjang 1 minggu ke depan. Persilakan untuk multimedia. Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Shalom brethren and happy Sunday. Today, I will give announcement regarding our event for the upcoming weeks. Pada hari ini, saya akan memberikan pengumuman mengenai acara kita selama 1 minggu ke depan. Yang pertama, kita akan ada ibadah minggu pada hari Minggu tanggal 18 April 2021. Dan ibadah kita akan dilaksanakan di gedung gereja kita. Pastor Andries akan bagikan firman Tuhan bagi kita. Bagi setiap jemaat Tuhan yang akan datang, tolong pastikan Anda ada dalam keadaan sehat. We have our Sunday service on Sunday 18 April 2021, and this service will be held at our church building. Pastor Andries will share the word of God for us. So for any of you want to join, please make sure that you are healthy. The second one, we invite all of you brothers and sisters to join Brother David and Pastor Leibak. Okay. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk mengikuti prayer meeting pada hari Selasa tanggal 13 April 2021. Brother David dan Pastor Fidelis akan memimpin prayer meeting kita. Marilah kita bergabung dan sama-sama kita bawa. Jika ada dari Bapak Ibu Saudara semua yang mau diaturkan jadwal untuk konseling atau mau menerima pengdoa Anda bisa menghubungi saya sebagai admin gereja. If any of you brethren want to arrange a time for counseling or want to reach or want to send your prayer request, you can contact me at the church admin. We invite all of you brethren and sisters to send your offering and tithing. The offering and tithing can be sent via the offering back at the church, or you can send it via online. The account number needed to send it via online, you can see on your screen. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk mengirim persembahan dan perpuluhan Anda. Persembahan dan perpuluhan Anda bisa dimasukkan ke dalam kantong persembahan yang ada di gereja atau bisa Anda kirimkan via online. Nomor rekening yang dibutuhkan untuk mengirimkan via online Anda bisa lihat di layar. Jangan lupa untuk subscribe dan follow semua sosial media. And please don't forget to subscribe and follow all the social media of our church. That's all the announcement for today. Happy Sunday and God bless. Itu saja pengumuman kita untuk minggu ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya serahkan pada Pastor Fidelis, kita melihat ada jemaat baru yang pertama kali datang ke gereja kita. Saya mau undang semua teman-teman, saudara-saudara kita dari adiknya Bu. Pastor Suryani boleh maju ke depan, boleh perkenalkan diri. Kita mau kenalan dulu. We want to introduce some of our new members that coming from the Pastor Suryani's place. Silakan dari Ibu Uti dulu, silakan. Bu, di situ nggak apa-apa. Ya, shalom, selamat hari Minggu. Ya, silakan perkenalkan Ibu, nama Ibu, terus pekerjaannya tinggal di mana. Ya, thank you for giving me the time to introduce myself here. Terima kasih I would like to, I would like everybody here to know me. My name is Ruth Tirani, but everybody call me Ruth or Uti. Nama saya Uti, tapi teman-teman panggil saya Uti. Yeah, sometimes they call me Uti or sometimes Ruth. Yeah, I'm the sister of Yani. Saya adalah saudari dari Ibu Pastor Suryani. Yeah, Yani sister. Yeah, jadi adik lebih kecil. Yeah, I'm the third children. Yeah, anak ketiga. Yeah, I'm the third child. Yeah, yeah. Nice to have you here. Nice to have me
here. Saya senang bisa di Yeah. tempat ini. Yeah, hopefully tomorrow or next week I will be able to come here and join the service here because from my church there is no service like here, only by online. Yeah, so if I can, I will be here. Karena di gereja saya cuma bisa online, jadi saya minggu depan diharapkan bisa terkasih lagi. Yeah, yeah. Thank Pekerjaan you. Ibu sehari-hari ngapain? Yeah, actually I'm a teacher, English teacher, but because of the COVID, I do not have any students anymore because my class is only for the informal, like kursus. Jadi Yeah. karena seharusnya mengajar guru bahasa Inggris, tapi karena COVID, jadi hanya Yeah. mengajar. Jadi sekarang belum mengajar. Yeah, and then the other way I'm doing a YouTube, Yeah. YouTuber. Yeah, so for pastors that the YouTube that Pastor Suryani share at group mostly is with Mrs. Yeah. Uti Watimena. I'm apologize, yeah. The only one. Yeah. Oke, boleh selanjutnya silakan. Shalom, selamat hari Minggu. Perkenalkan nama saya Gladys. My name is Gladys. Ya, pekerjaan saya wira swasta. I am working alone, working Saya home. di sini dibawa sama tante saya, I bring Ibu Pendeta Suryani Apantau. from Pastor Suryani. Saya sangat bersyukur karena bisa bergabung di gereja ini. I'm so Terima grateful kasih, that I Tuhan can Yesus join this memberkati. church. Ya, nanti kita Shalom. ngobrol-ngobrol untuk pelayanan. Silakan. Shalom, nama saya Gita. Saya keponakan dari Ibu Suryani. My name is Gita. I'm the niece of Pastor Suryani. Pekerjaan saya ibu rumah tangga. I am a house mother.